اردو مجلس۔ ہمارے ملک ہندوستان کا شمار دنیا کے ترقی پذیر ملکوں میں یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتا ہے، اور کسی بھی ملک کی خوشحالی اس کی معاشی حالت پر منحصر ہوتی ہے۔ نامنل جی ڈی پی یعنی کل گروتھ کے لحاظ سے انڈیا دنیا کے چوتھے پائیدان پر ہے۔ ایک اچھی اور مسلسل بڑھتی ہوئی جی ڈی پی کسی بھی ملک کی خوشحالی، ترقی اور معاشی حیثیت کا بہترین آئینہ ہوتی ہے، جو ہمارے ملک میں صاف دکھائی دیتی ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے کارکن، مزدور، دیگر پیشہ ورانہ لوگ صحت مند ہوں اور ان کے کام کرنے کی جگہ آلودگی سے پاک ہو۔ ایک صحت مند ورکر اور کام کرنے کا صاف ستھرا ماحول دیش کی بنیادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر انسان اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف پیشوں سے وابستہ ہوتا ہے، اور ہر پیشہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مخصوص ماحول، سرگرمیوں اور خطرات کا حامل ہوتا ہے۔ اگرچہ جدید دور میں ٹیکنالوجی، حفاظتی اقدامات اور سائنس کی ترقی نے کام کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پیشہ صحت کے خطرات سے مکمل طور پر پاک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیشہ ورانہ صحت یعنی آکوپیشنل ہیلتھ آج دنیا بھر میں ایک اہم موضوع بن چکی ہے۔ تمام پیشہ ورانہ کارکنوں کو دو قسموں کی ملازمتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: آرگنائز سیکٹر منظم شعبہ، ان آرگنائز سیکٹر غیر منظم شعبہ۔ ایک سروے کے مطابق انڈیا میں تقریباً 90% کارکن اور مزدور ان آرگنائز سیکٹر میں کام کرتے ہیں، جبکہ 10% آرگنائز سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ آرگنائز سیکٹر کام کاج کے وہ شعبے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہاں پر پیشہ ورانہ کارکنوں کی صحت اور کام کرنے کے ماحول پر خاص دھیان دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالوں میں بینک، سرکاری ملازمین، آئی ٹی کمپنی، لارج اسکیل انڈسٹریز شامل ہیں۔ ان میں کام کرنے والے لوگوں کو مناسب سہولیات دی جاتی ہیں، جس میں جاب سیکیورٹی یعنی کہ مستقل ملازمت، فکسڈ ورکنگ آورز کام کے اوقات، مناسب تنخواہ، سوشل سیکیورٹی جیسے انشورنس پالیسی، پیڈ لیو اینڈ میٹرنیٹی لیوز، سیف ورکنگ کنڈیشن، ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ۔ اس کے برعکس ان آرگنائز سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ، جن میں اسمال اسکیل انڈسٹریز ورکر، شاپ کیپرز، گیریج ورکرز، پینٹ اینڈ ویلڈنگ ورکرز، فیبریکیشن ورکرز وغیرہ شامل ہیں۔ ان لوگوں کو نہایت مشکل حالات میں کام کرنا پڑتا ہے۔ انہیں وہ سب سہولیات مہیا نہیں ہوتی جو آرگنائز سیکٹر کے ورکرز کو دستیاب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان آرگنائز سیکٹر میں کام کرنے والوں کو صحتی خطرات کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیشہ ورانہ صحت کے خطرات مختلف شکلوں میں سامنے آتے ہیں، اور کام کاج کے دوران کچھ ورکرز کو ملٹیپل ایکسپوزر یعنی ٹاکسک کیمیکلز، گیسز، فیومز، ریڈیشنز وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں بیماری کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ہے آکوپیشنل ہیلتھ رسک کیا ہے۔ آکوپیشنل ہیلتھ رسک وہ خطرات ہیں جو کسی بھی ورکر کو اپنے کام یا کام کی جگہ سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ ماہرین ان خطرات کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: فزیکل ہزارڈز یعنی جسمانی خطرات، کیمیکل ہزارڈز کیمیائی خطرات، بایولوجیکل ہزارڈز حیاتیاتی خطرات، ارگونومک اینڈ مسکولر اسکیلیٹل ہزارڈز، سائیکو سوشل ہزارڈز یعنی نفسیاتی خطرات۔ تو آئیے سامعین اب ان خطرات کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ فزیکل ہزارڈز، اس میں شور، گرمی، سردی، روشنی کی کمی یا زیادتی، مشینوں کی کمپن اور بھاری مشینری شامل ہیں۔ کارخانوں، کنسٹرکشن سائٹ، کھدانوں میں کام کرنے والے لوگ اور ایگریکلچر کے شعبوں میں یہ خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ فزیکل ہزارڈز اور ان سے ہونے والی بیماریاں اس طرح ہیں: سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریاں، کام کاج کے دوران بہت سے زہریلے مادے جیسے میٹل فیومز، گیسز، ریسپائریٹری ڈسٹ، سلیکا، کاٹن، ایسبیسٹوس اور کول ڈسٹ اور کچھ کیمیکل ویپر سانس کے ذریعے پھیپھڑوں اور خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں کے سبب بن جاتے ہیں۔ کچھ سانس کی بیماریاں
जैसे अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस, सिलिकोसिस, बिसनोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोसिस और COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस मिलों और कारखानों के कारखानों में चुनिंदा पेशों की वजह से होती है। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, मुसलसल ज्यादा शोरगुल का माहौल हमारे सुनने की सलाहियत को कमजोर बनाता है। कारखानों, मशीनी आलात, टरबाइन, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगहों हमारे सुनने की ताकत को कमजोर कर सकती हैं और इन कारकुनों में बहरेपन की शिकायत हो सकती है। हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस, कारखानों में काम करने वाले फाउंड्री वर्कर्स, माइनर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियों का खतरा बना रहता है। बहुत ज्यादा ठंडक के माहौल में काम करने वाले लोगों को हाइपोथर्मिया की शिकायत हो जाती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज और फ्रीजिंग चैम्बर्स में काम करने वालों को रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल और कार्डियोवैस्कुलर जैसी सेहती इश्यूज का सामना करना पड़ता है। साइको सोशल हजार्ड्स, दबाव, परेशानी, ज्यादा काम करने का बोझ, डर व खौफ और वर्कर्स, मुलाजिम और एम्प्लॉयर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नफ्सियाती परेशानियों को बढ़ावा देती है। अर्गोनोमिक एंड मस्कुलोस्केलेटल हजार्ड्स, गलत बैठने का अंदाज, गैर मुनासिब कुर्सी, एक ही हरकत को बार बार करना, भारी वजन उठाना और लंबे टाइम तक बैठे या खड़े रहना, ये खतरात IT वर्कर्स, दीगर ऑफिस वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में ज्यादा आम होती हैं, जिसके जरिए आई स्ट्रेन, नेक, शोल्डर एंड बैक स्ट्रेन, कार्पल टनल सिंड्रोम और टेनिस एल्बो जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सामाईन, अब बात करेंगे हम केमिकल हजार्ड्स यानी कीमियाई खतरात की। केमिकल्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनतों में बड़े पैमाने पर होता है। इसमें से कुछ खास इंडस्ट्रीज इस तरह से हैं: केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और कुछ जगहें जैसे हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरी। ऐसी जगहों पर पेशावराना कारकुनों और मजदूरों का बड़ा तबका केमिकल के जहरीली असरात से मुतासिर होता है। वर्क प्लेस पर मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स, डस्ट फ्यूम्स, गैस वेपर्स और लिक्विड एरोसोल सांस के जरिए हमारे बदन में दाखिल हो जाते हैं। स्किन एब्जॉर्प्शन या कंटामिनेटेड फूड के इंजेक्शन से भी ये केमिकल हमारे बदन में पहुंच सकते हैं और इनके तवील एक्सपोजर से हमारे बदन के मुख्तलिफ आज़ा जैसे लीवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन के डैमेज का खतरा बना रहता है। इनके जरिए कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी और मौत भी वाक़ हो सकती है। गैस पॉइजनिंग, सनती माहौल में कारकुन अक्सर मुख्तलिफ जहरीली और नुकसानदेह गैसों के राब्ते में आते हैं जो इनकी सेहत के लिए शदीद खतरात पैदा करती हैं। ये गैस सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होकर फौरी या तवील मुद्दती बीमारियों का सबब बनती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, अमोनिया कुछ ऐसी गैसें हैं जिनके एक्सीडेंटल लीक मौत का सबब बन सकती हैं। आइए अब सामाईन बात करते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड्स के बारे में। वो नुकसानदेह जरासीम, बैक्टीरिया और बायोलॉजिकल एजेंट जैसे वायरस, फंगस जो काम के दौरान एक्सपोजर की सूरत में कारकुनों में इन्फेक्शन, एलर्जी या जहरीली असरात पैदा कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर, नर्स, लेबोरेटरी स्टाफ और सफाई वर्कर्स ज्यादा मुतासिर होते हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स, एनिमल हैंडलर्स और फूड प्रोसेसर्स भी बायोलॉजिकल हजार्ड्स का शिकार हो सकते हैं। कुछ बीमारियां जैसे टीबी, हेपेटाइटिस, HIV, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आने से डॉक्टर्स और नर्स को भी हो सकती हैं। सामाईन, अभी तक आपने पेशावराना सेहती मसाइल और बीमारियों के बारे में जाना। आइए अब बात करते हैं इन सेहती मसाइल को कैसे कम किया जाए और बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए। इनमें सबसे पहला कदम एलिमिनेशन है, यानी जिस चीज से खतरा ज्यादा है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए।
सब्स्टिट्यूशन, खतरनाक मादे की जगह महफूज मादे का इस्तेमाल करना चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का होना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, निजामी कंट्रोल, काम की शिफ्ट में तब्दीली, इसमें वक्फे करना, तरबियत और स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर का इस्तेमाल। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जाती हिफाजती सामान जैसे रेस्पिरेटरी मास्क, दस्ताने, हेलमेट, एयर प्लग्स, मफ्स, सेफ्टी बूट्स, शील्डिंग गिलास और सेफ्टी गॉगल्स कारकुनों को काम के दौरान मुहैया कराए जाने चाहिए। हेल्थ सर्विलेंस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, खतरात के बेहतर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि वर्क प्लेस का बाकायदा मुआयना किया जाए, मजदूरों की मेडिकल जांच हो, इमरजेंसी प्लान तैयार हों और निज़ाम हादसात का रिकॉर्ड रखा जाए। ट्रेनिंग और अवेयरनेस का माकूल इंतजाम हो। सामीन, ये थे वो इक़दामात जिसकी वजह से वर्कर की सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं जदीद तरीन टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सामीन, आज के जदीद तरीन दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेहती खतरात को पता लगाने में, इनको कम करने में अहम किरदार अदा करती है। जदीद सनतों में एआई ऐसे स्मार्ट सिस्टम फराहम करती है जो मुसलसल फैक्ट्री या काम की जगह के माहौल को मॉनिटर करते हैं। ये हवा में मौजूद केमिकल्स, डस्ट, धुआं, शोर, दर्जे हरारत और गैसेज के बदलते लेवल को फौरन पहचान कर खतरात के अलार्म जारी कर देते हैं। एआई वीडियो सेंसर्स मजदूरों की धड़कन, थकन, हीट स्ट्रेस जैसे मसाइल का इब्तदाई सुराग लगाते हैं ताकि हादसात होने से पहले ही एहतियाती कदम उठाया जा सके। एआई पिछले हादसात और खतरनाक मशीनों के डेटा का जायजा लेकर मुस्तकबिल खतरात की पेशन गोई भी करती है। इसके अलावा एआई बेस्ड रोबोटिक सिस्टम भारी वजन उठाने, डेंजरस केमिकल की हैंडलिंग और तंग माहौल में काम करने को भी खुद अंजाम दे सकती है, जिसकी वजह से मजदूर महफूज रह सकते हैं। सामीन, पेशावराना कारकुन किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इनकी सेहत और हिफाजत न सिर्फ इनकी जाती फलाह के लिए जरूरी है, बल्कि एक महफूज और सेहतमंद वर्क प्लेस पैदावार बढ़ाने, हादसात को कम करने और कंपनी की मजमूई कारकर्दगी बेहतर बनाने में भी मदद कर देती है। लिहाजा जरूरी है कि हिफाजती इक़दामात, बाकायदा तरबियत, हिफाजती आलात का इस्तेमाल और सेहत की निगरानी हर इदारे में लाजमी होनी चाहिए। एक सेहतमंद कारकुन ही मजबूत माशियत की बुनियाद रखता है। इसी के साथ डॉक्टर शकील जैदी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। उर्दू मजलिस।